I still don't have any good hypothesis of what happened. Jadi sekarang saya masih melihat helikopter itu dan sampai sekarang saya masih belum mempunyai sebuah hipotesa yang baik. Just then, one of our neighbors drove up to our house, rolled down his window and said, "We found out what happened." Dan baru pada saat itu ada tetangga kami, kemudian dia mengendarai mobil, dia membuka pintunya dan mengatakan, aku menemukan apa yang terjadi. I walked down to his car and he told me that the husband had just come home from work. Dan saya datang ke mobilnya dan dia mengatakan bahwa si suami itu baru kembali dari kerjanya. So now I knew he had a job. Jadi sekarang saya tahu bahwa ternyata dia punya pekerjaan. He explained that he was pulling into his driveway and backing into his garage. Dan dia mengatakan bahwa dia memasukkan mobilnya ke halaman rumahnya dan masuk ke garasi ya. As he was backing into his garage, he was entirely unaware that his 18-month-old son was coming to greet him. Jadi dia akan memundurkan mobilnya itu ke garasi dan dia tidak sadar bahwa anaknya yang berumur 18 bulan itu datang untuk mendekati dia. He ran over and killed him. Dan dia menabrak anaknya dan anaknya mati. That was a horrible day in the life of our neighborhood, and all of us were very grieved over what happened. Ya, itu adalah hari yang mengerikan di lingkungan kami dan setiap kami merasa sedih tentang apa yang terjadi. Several months later, the wife gave birth to another boy. Beberapa bulan kemudian si istri melahirkan seorang anak laki-laki. So they had another happy chapter in their life, but they'll never forget that day. Ya, jadi mereka memulai pasal yang baru yang bahagia bagi mereka, tetapi mereka tidak akan pernah melupakan hari itu. A few months later, I recognized that evening in trying to figure out what had happened, I was doing exactly the same kind of method that historians use for trying to determine the past. Beberapa bulan kemudian saya menyadari bahwa apa yang menjadi pemikiran saya pada waktu itu persis sebenarnya adalah apa yang dilakukan para sejarawan untuk sebenarnya membuat hipotesa tentang suatu fakta. I examined the observable data and formulated hypotheses. Ya, saya mengamati data-data yang bisa diamati dan kemudian membuat sebuah hipotesa. And I assessed those hypotheses for how well they could account for those observable data. Dan saya kemudian memakai hipotesa tersebut dan melihat bagaimana baiknya hipotesa itu dapat memakai fakta-fakta yang dapat diobservasi tersebut. In a similar way, historians take the known historical data, formulate hypotheses, and compare them, assess them by how well they explain the known facts. Dengan cara yang sama berdasarkan fakta-fakta yang telah diketahui, para sejarawan kemudian membuat hipotesa dan kemudian mencek apakah hipotesa itu bisa kemudian memberikan penjelasan yang baik berdasarkan 4 hal yang tadi dipakai. So that's a way that I'm hoping you can see how we do history. Ya, dan saya berharap dengan ilustrasi ini saudara bisa melihat bagaimana kami melakukan penelitian sejarah. Yesterday I give the example of putting together a jigsaw puzzle and what we do with the different pieces, using all the pieces, trying not to force them to fit. Kemarin kita memakai ilustrasi mengenai puzzle dan mengatakan bahwa kita harus memasukkan semua kepingan, tetapi kita harus berusaha tidak memaksakan keping yang tidak pada tempatnya. Let me give you one other short example that may be helpful. Dan saya akan memberikan contoh lain yang pendek yang akan membantu. Let's say that we're all in medical school and you're my students. Ya, kita asumsikan saja kita di sekolah kedokteran dan saudara semua mahasiswa saya. And today I'm going to teach you, all of you future physicians, how to make a good diagnosis. Dan hari ini saya mau mengajarkan sekalian calon-calon dokter bagaimana melakukan sebuah diagnosa yang baik. I give the example and say I have a 15-year-old male who comes in and complains he's not feeling well. Ya, saya memberikan contoh ada seorang anak remaja laki-laki berusia 15 tahun mengeluh bahwa dia tidak merasa sehat. He's experiencing the symptoms of a fever, he's vomiting, and he's got pains in his lower right abdomen. Dia ada demam dan dia mual dan ada rasa sakit di bagian bawah tubuh kanannya. So di bawah perut kanannya. I say, what do you think's going on here?
Dan saya bertanya kepada para mahasiswa, menurut kalian apa? One of you raises your hand and says, I think it sounds like he has the flu. Ya, salah satu kemudian tunjuk tangan dan mengatakan kayaknya dia kena flu. I say the flu accounts for his fever, but it doesn't account for the vomiting or abdominal pains. Ya, tetapi flu mungkin bisa mencakupi mengenai demamnya, tetapi itu tidak bisa mencakupi tentang dia mual dan kemudian juga rasa sakit di bawah perut kanan. So the diagnosis of having the flu lacks explanatory scope. Berarti hipotesa mengenai flu kekurangan lingkup penjelasan. Because it cannot account for all of the symptoms. Ya, karena tidak bisa memasuki semua simptomnya. So someone else says, well, maybe this is just one of those very, very rare instances when you have the fever that is accompanied by vomiting and abdominal pains. Dan kemudian dia mengatakan mungkin ini adalah kasus yang sangat langka di mana dia ada demam tetapi juga ada rasa mual dan rasa sakit di bawah perut kanan. And I respond, well, medically speaking, that's possible. Dan But it really seems like you're trying to force that diagnosis saya mengatakan onto the symptoms. secara medis mungkin ini bisa ada kemungkinan, tetapi sepertinya saudara terlalu memaksakan untuk mencakupi gejala-gejala yang tidak cocok tersebut. So that diagnosis lacks explanatory power Berarti diagnosa itu kekurangan kekuatan penjelasan. because you're almost forcing it to work. Ya, karena sepertinya saudara memaksakan untuk cocok. Then another student raises their hand and Dan- says, well, maybe what this 15-year-old boy, he's very strong and he has the flu. Dan kemudian ada seorang lagi yang mengatakan, oh mungkin anak ini 15 tahun dia sangat kuat dan dia memiliki flu. But he's a martial artist and he decides to just push through his feeling bad. Tetapi karena dia seorang jago karate begitu, dia mencoba pokoknya terus bertahan. So he goes to martial arts practice that evening and he's sparring and he gets kicked in the lower abdomen. Ya, jadi dia tetap kemudian berlatih kungfu misalnya dan kemudian ada yang menendang bagian bawah dari perutnya. So that explains the fever and the abdominal pain. Jadi itu menjelaskan mengenai demam dan juga mengenai rasa sakit di bawah perut kanan. After practice, he and some of his friends go out to a restaurant. He eats and gets food poisoning. Ya, setelah latihan mereka pergi ke restoran dan dia makan dan dia keracunan. And that explains vomiting and some other unpleasant Dan things. itu kemudian menjelaskan kenapa dia mual muntah. So I would say that's possible. That it has great explanatory scope. It has great explanatory power. It's certainly plausible. Ya, dan saya mengatakan itu mungkin mempunyai lingkup penjelasan yang baik, kekuatan penjelasan yang baik, dan itu adalah sesuatu yang mungkin. But it's ad hoc because it's completely speculative and has no evidence for it. Tetapi itu adalah ad hoc karena diciptakan khusus untuk ini dan tidak ada bukti sama sekali. Now, I say that what this is a classic case of appendicitis. Dan saya mengatakan bahwa ini adalah kasus klasik untuk usus buntu ya. This is how all the medical books would describe the symptoms of appendicitis. Ya, ini adalah biasanya di buku-buku medis menjelaskan tentang usus buntu. And so this would be compatible with our existing knowledge about medical states. Berarti ini sebanding dengan pengetahuan yang sudah ada mengenai kedokteran, mengenai medis. So a diagnosis of appendicitis is what the physician goes for and then removes the appendix. Ya, dan itulah kemudian yang didiagnosa si dokter dan dia kemudian mengoperasi untuk menghilangkan usus buntu tersebut. Hopefully these give you an idea of how to deal with facts and data to come up with the best explanation. Saya berharap bahwa ilustrasi tadi membantu saudara untuk bagaimana melihat fakta-fakta dan menangani fakta-fakta itu untuk mendapatkan hipotesa yang benar. So you can see that those 4 criteria that we've looked at are not just made up or arbitrary. They cross many different disciplines. Ya, saya berharap bahwa kita bisa melihat bahwa 4 hal dalam metode itu bukan merupakan sesuatu yang acak, tetapi sudah dipakai untuk bidang-bidang yang lain juga.
We can imagine a good detective doing the same kind of work. Kita bisa membayangkan seorang detektif melakukan pekerjaan yang sama. They're going to survey a crime scene. They're going to look at things that may be involved in, was it a murder or was it an accidental death? Mereka akan melihat tempat kejadian dan mereka mungkin akan mendiagnosa apakah itu pembunuhan atau dengan sengaja atau dengan tidak sengaja. They're going to look at whether these two people got along, whether a robbery was involved. They're going to try to consider all the data and make sense of it. Ya, mereka akan melihat apakah dua orang ini sebenarnya hubungannya baik, apakah ada perampokan. Mereka akan melihat kepada semua fakta. Again, this process is not perfect, but it makes logical sense and works most of the time. Ya, sekali lagi metode ini tidak sempurna tetapi sebenarnya sangat masuk akal dan biasanya bisa berhasil. Now let's apply this method to the resurrection of Jesus. Mari kita mengaplikasikan metode ini kepada kebangkitan Kristus. I want to look at hallucinations because this is the most popular alternative explanation offered by skeptical scholars. Saya mau melihat mengenai halusinasi karena ini adalah alternatif yang paling diajukan untuk mereka orang-orang skeptis yang melawan kebangkitan. We learn a lot about hallucinations from the mental health community. Ya, kita belajar banyak mengenai halusinasi dalam komunitas orang yang berpenyakit mental. One of the most recent comprehensive treatments on the subject is a book called Hallucinations: The Science of Idiosyncratic Perception. Ya, dan salah satu buku yang populer sekarang adalah halusinasi, ilmu tentang idiosyncratic persepsi idiosyncratic, yaitu yang persepsi yang tidak cocok gitu. You are good. So this was published in 2008 by two professional psychologists. Dan ini dipublikasikan di tahun 2008 oleh psikolog. It's a popular textbook, quite large, and it's all about hallucinations and research that has been done over the last more than 100 years on the subject. Dan itu adalah buku yang besar dan segala sesuatu itu mengenai halusinasi dan berdasarkan riset yang telah dilakukan lebih dari 100 tahun. A hallucination is a false perception. Halusinasi adalah persepsi yang salah. Maybe you see something, but what you see isn't really there. Ya, mungkin saudara melihat sesuatu, tetapi sebenarnya apa yang saudara lihat itu tidak ada di sana. You hear something like someone calling you or music, but it's not really there. Saudara mendengar sesuatu seperti orang memanggil saudara atau mendengar musik, tapi sebenarnya tidak ada. You smell something like food cooking, but that food isn't really there. Ya, saudara mencium sesuatu misalnya aroma makanan, tapi makanan itu tidak ada. You taste something, but it's not really there. Saudara mengecap sesuatu, tapi itu sebenarnya tidak ada. You feel as though something is touching you, but it really didn't. Saudara merasa ada yang menyentuh saudara, tetapi sebenarnya itu tidak terjadi. How many of you have had there's another one where it's the sense of motion, but you're really not in motion. Ya, ada satu lagi adalah sepertinya saudara bergerak tetapi sebenarnya tidak ada gerakan. How many of you have had a dream that you're falling off a building or a cliff and it wakes you up? Ya, berapa banyak dari saudara pernah mimpi saudara jatuh dari bangunan dan saudara mendadak terbangun? Almost all of us have. Ya, mungkin hampir kebanyakan kita pernah. That is a hallucination. Itu adalah halusinasi. How many of you, when you got your smartphone, when you got your first smartphone, you had it so it would vibrate when you received a text message? Ya, dan berapa banyak dari kita yang mempunyai smartphone yang agar bergetar ketika kita menerima SMS? And when you originally got your smartphone and put it on vibrate, you had a couple of false alarms. You thought it vibrated and you got a text, but you really didn't. Ya, dan pertama-tama ketika saudara memiliki smartphone, saudara berpikir ada yang bergetar dan saudara mendapat SMS, nggak taunya tidak ada. That's a hallucination. Itu adalah halusinasi. So see, you don't have to be crazy in order to have a hallucination. Jadi saudara tidak harus gila untuk bisa mengalami halusinasi. Research has also discovered that most people who hallucinate do it in only one of those modes. Riset meneliti bahwa biasanya mereka yang mendapatkan halusinasi hanya mendapatkan di dalam satu mode tadi, di dalam satu dari beberapa mode yang dibicarakan tadi.
For example, you felt the phone vibrate, but you did not hear it vibrate. Ya misalnya saudara merasakan getaran handphone tersebut, tapi saudara tidak mendengar getarannya. You thought you heard someone call you, but you didn't see that person. Ya saudara berpikir seseorang memanggil nama saudara, tapi saudara tidak melihat orang tersebut. Sometimes people will experience a hallucination in two or more of those modes. Ya kadang-kadang orang mengalami halusinasi di dalam 2 atau lebih mode tersebut. But those are usually people who are on drugs or suffer from schizophrenia. Tetapi itu biasanya orang yang terkena narkoba atau menderita skizofrenia. Other than that, most people who hallucinate do it only in a single mode. Ya biasanya orang yang berhalusinasi hanya di dalam satu mode saja. The person most likely, research has found that the person most likely to experience a hallucination is a senior adult who is grieving over the loss of their spouse. Dan penelitian menunjukkan bahwa orang yang paling mungkin berhalusinasi adalah seorang yang sudah tua, ya, yang kehilangan pasangannya. Multiple studies from multiple ethnic groups reveal that about 50% of people, senior adults who are grieving over losing their loved one, experience a hallucination of some sort. Ya, dan studi di dalam budaya-budaya yang berbeda dan berbagai banyak orang mengatakan 50% dari manula yang kehilangan pasangan mereka mengalami halusinasi. About 20% of all senior adults grieving over losing their loved one sense that that person is in the room. They don't see him or hear him, they just sense that they're there. Lebih dari 20% dari manula yang kehilangan pasangan yang dikasihinya merasakan bahwa pasangannya itu ada di dalam ruangan itu walaupun tidak mereka lihat. A lesser number of them have a hallucination where they hear their dead loved one saying something to them. Sedikit lebih rendah dari itu adalah mereka mendengarkan pasangan mereka yang telah meninggal tersebut berbicara kepada mereka. Only 7% of senior adults grieving over losing their spouse think they see their loved one. Hanya 7% daripada manula yang kehilangan pasangan mereka yang berpikir mereka melihat pasangan mereka. Since hallucinations occur in the mind of an individual, they're not contagious. Ya, dan karena halusinasi itu hanya muncul di dalam pemikiran seseorang, itu tidak menular. The hallucination's going on in my mind, so you can't experience it. Ya, karena halusinasi itu terjadi di dalam pemikiran saya, kamu tidak bisa mengalaminya. I can't wake my wife up in the middle of the night and saying, "Darling, I'm in Hawaii. Go back to sleep. Join me in my dream and let's have a free vacation." Ya, saya tidak bisa menelpon istri saya dan mengatakan, sayang, aku ada di Hawaii, marilah kamu tidur lagi, kemudian kamu bergabung dengan saya supaya kita bisa menikmati liburan ini. So obviously, hallucinations cannot be experienced by groups of people. Ya, dengan demikian halusinasi tidak mungkin dialami oleh satu kelompok orang. Everybody in the group may be in the same frame of mind, and many of them may even be hallucinating at the same time. Ya, semua orang dalam kelompok itu mempunyai kerangka pemikiran yang sama dan mungkin banyak dari mereka mempunyai halusinasi. But they're not hallucinating the same thing. Tetapi mereka tidak berhalusinasi tentang hal yang sama. Many people are now all over the world are aware of the Navy SEALs. Dan sekarang di seluruh dunia banyak orang memakai tanda Navy, angkatan laut, ya. Years ago when I lived in Virginia, I got to know many of these guys. Dan beberapa tahun yang lalu ketika saya tinggal di Virginia, saya mengenal beberapa orang tersebut. I would ask them about their experiences on how they became Navy SEALs. Navy SEALs itu adalah officer Navy, ya. Special Forces. Pasukan elit Navy, ya. Jadi itu adalah pasukan elit Navy dan saya mengenal beberapa orang dan saya bertanya bagaimana mereka bisa masuk menjadi bagian dari pasukan elit Navy tersebut. In order to become a Navy SEAL in the Special Forces, you have to go through something that they call Hell Week. Ya, untuk bisa sampai menjadi bagian dari pasukan elit Navy tersebut, mereka harus mengalami apa yang disebut sebagai minggu neraka.
They call it Hell Week because it is so hard. They feel like they're being in hell for a week. Ya, mereka menyebutkan minggu neraka karena mereka mengalami pengalaman yang begitu sulit sehingga sepertinya mereka ada di neraka. It's nonstop, very stressful exercise, swimming, running, lifting, while drill instructors are yelling at you for an entire week. Ya, jadi 1 minggu itu tidak stop, mereka kemudian harus melakukan latihan-latihan, apakah kemudian berenang, berlari, dan kemudian si komandan itu terus berteriak kepada mereka ketika mereka melakukannya. All day, all night, every day for a week. Ya, setiap pagi, setiap malam, keseluruhan hari selama 1 minggu. You get to eat all you want, but you only get to sleep 3 hours the entire week. Ya, saudara boleh makan apa saja, tapi dalam 1 minggu hanya boleh tidur 3 jam. Not 3 hours a night, but 3 hours the entire week. Bukan 3 hari, 3 jam semalam, tapi dalam total 1 minggu 3 jam. So because all of you are sleep deprived and under great stress, about 80% of the people involved in Hell Week experience hallucinations. Dan karena mereka di dalam stres yang begitu besar dan mereka kurang tidur, 80% dari mereka mengalami halusinasi. Most of the time when they're hallucinating, they're out on a raft doing an exercise where they row out in the ocean, they row back, and they go around the specific part of the water 12 times. Dan kebanyakan mereka ketika halusinasi berpikir mereka kemudian naik misalnya raft itu seperti apa ya? At that time, No, not yet finished. Rakit dan mereka kemudian pergi ke ke laut tersebut dan mereka berputar gitu 12 kali. so their bodies are working really hard, but they're trying to give their mind a little rest. Ya, jadi tubuh mereka bekerja dengan keras tapi mereka mencoba memberikan otak mereka istirahat. It's at this point that most of them experience hallucinations. Dan pada saat itulah kebanyakan mereka mengalami halusinasi. Many of these guys would tell me about their own hallucinations. Dan banyak dari mereka kemudian menceritakan saya tentang halusinasi mereka. One said he truly believed that an octopus came out of the water and waved at him. Ada yang melihat dia benar-benar percaya ada oktopus cumi yang besar gitu ya, melambaikan tangan kepada dia. Another one said he thought a train was coming across the water and ready to hit the raft. Dan ada yang kemudian berpikir ada kereta yang kemudian menyeberangi laut tersebut dan mau menabrak dia. He tried to tell the other guys so they would stop and get out of the way, but they didn't see the train. Ya, dia mencoba memperingati teman-teman yang lain supaya jangan tertabrak, tapi mereka tidak melihat kereta tersebut. He was so convinced the train was coming that he rolled out of the raft to avoid being hit by it, and then they had to stop and pick him up. Ya, dan dia begitu yakin kereta itu datang sehingga kemudian dia mungkin keluar dari rakit tersebut dan mereka kemudian harus membawa dia kembali. As convinced as he was that he saw the train, he could not convince the others that the train was there because the hallucination was in his head. Tetapi walaupun dia begitu yakin kereta itu datang, dia tidak dapat meyakinkan yang lain karena halusinasi itu hanya ada di dalam pemikirannya. One officer told me he didn't experience any hallucinations, but he remembers another guy in his raft who did. Ya, dan seorang officer mengatakan pada saya dia tidak mengalami halusinasi, tapi dia mengingat temannya yang mengalami. He said he saw this guy take his paddle and just swinging it wildly in the air. Dan dia mengatakan dia melihat orang ini membawa dayungnya dan kemudian mengayun-ngayunkannya di udara. When the others in the raft asked what he was doing, he says, I'm trying to hit these dolphins that keep jumping over our raft. Dan ketika teman-teman bertanya apa yang kamu lakukan, dia mengatakan aku coba memukul dolphin ini yang melompat-lompat. Did you see the dolphins? No. Ya. Apakah kamu melihat dolphin itu? Tidak. Did anyone else see the dolphins? No, they were having their own hallucinations. Tidak. Apakah yang lain melihat dolphin? Tidak. Mereka semua mempunyai halusinasi sendiri. So the point is hallucinations are like dreams. Jadi poinnya adalah halusinasi itu seperti mimpi. You can't share another's dream, you can't share another's hallucination. Ya, kita tidak bisa berbagi mimpi orang lain, kita tidak bisa berbagi halusinasi orang lain. This seems to suggest that whatever the disciples of Jesus were experiencing when they experienced it in a group, it was not a hallucination. Berarti ketika para murid Tuhan Yesus mengalami